nag-vlog na din tayo dahil tayo rin naman ay nag-video. So, backstory, nandito ako sa Yampong. Kasi, sa trabaho ko, hindi ako pinag-box ng pinto. Kailangan ko mainitan. Ang dami rin. Hindi ko alam kung bibili ko. Ulang para mamayang gabi. Giniling. Tupak. Tupak. Kailangan ito. Hindi, alam ko na. Alam ko na. Hindi. Kinamatisan na lang. Kinamatisang labon. Si Arta nakakatawa. Kasi, naubos na yung milk niya. Nagme-milk pa kasi yun. Ngayon, pinapainom namin siya tubig. Ewan ko lang kung mapapanatili namin hindi siya umiinom ng milk. Kasi paggabi, nangihingi pa yun ng milk eh. Kailangan ko maglagay ng para sa traktatsi ni Arta. Anong ilalagay ko? Hindi ko alam. Pwede ko ilagay. Dalawa na ito. Yun na lang, bubuin ko na lang yun. Biscuit. May larutan. Something na tutuwa yung mga bata ko. Oo, ito naman. One eternity later. Bayad na ako. Minsan nakakalimutan ko na pala ang bag. Buti na lang, hindi na ako namili pa ng madami. Nakakalimutan. Ayan, lamig. Labas tayo. Lamig talaga. Iwan kita mabilis. Meet my new baby. Nakatakip yung dito ko kasi para matakpan yung tenga ko. At saka matakpan kalahati ng mukha ko. Kailangan dito nakatakip pati dito tsaka ganyan. Ang lamig talaga. Grabe, freezing kaya ngayon. Feels like, ipapakita ko sa inyo mamaya kung ano yung temperature. Grabe. Wala akong idea kung narinig nyo ako pero dadaldal lang ako. Oh my gosh. Nag-feel ko na ang coffee ng mata ko. Oh my God. Oh my God. Oh, yung kamay ko. Grabe. Labas mo lang yung kamay mo dito. Pwede ka magka-frostbite kahit walang snow. Ang lamig talaga. Kakatanggal ko lang ng gloves ko. Oh my gosh. Yung kamay ko. Sakit.
Kailangan mabilisan pero hindi ka makapagmadali kasi yung kamay mo freeze. Freeze? Frozen. Ano ang tawag dito? Nalimutan ko. Shawl. Shawl kasi to sa amin dito. Shawl or comment. Meron tayong gloves. Yung jacket ko. Meron tayo nito. Makapal yan. Tsaka mainit sa loob. Tapos sa loob meron pa akong ito. Thermal. T-shirt. Dalawa yung pants ko. Yan, meron pang isa. Dalawa yan. Pero lamig pa din. Ako nang malimutan na meron akong iniling dito. Sunshine! Naninok namin to dun sa ano eh. Sa isang Pinoy. Nakakagaling lang ng Pinas. Ay, gumanon sa ilong ko. Pumapasok sa braso ko yung lamig. Tignan nyo, merong mga ano, yung mga kahoy-kahoy. Mga tatapon na nila yan. Tapos yung iba, minsan, kinukuha nila yun. Kumbaga yun kasi mga pinapamigay na. So, kung gusto mong kunin yun, pwede. Kasi minsan, pag dinala mo yun dun sa ano, tapunan, kikilo nila. Ano nila kung gaano kadami, kung gaano kabigat. Tapos magbabayad ka. Ito na ako sa isa kong alaga. Parang hindi ko siya nakikita. Tama naman, 10:30. Ano nangyayari sa mga ano ko? Sa taas? Nag-aayos pala siyang pagkain. Goedemorgen. Koud, hè? Ja, het is koud. Straks maar. Ja. Gaan we lekker eten en je koffie drinken. Nakakatuwa yun kasi isang oras lang ako dito sa kanya. Yung una, tahimik lang yan siya. Ngayon medyo open na siya sa akin. Ik ga boven beginnen. Lekker eten. 1 hour later. Medyo malungkot siya today. Hindi kami nakapagkwentuhan. Normal kasi niyan. Nakakapagkwentuhan kami. 10 seconds later. Sundin ko si Arta. Nou, fijn. Hey. Ja. Het is heel koud uit, hè? Niks aan. Nou, lekker naar huis. Goeiedag gehad, hè? Hoi. Waar ga je heen? Waar mijn tas? Zo naar je tas. Zie je man? Oh, lekker Marta. Doe niet pijn. Doe niet bang. Ah, koud. Nou moet je Heb je... auto. Ja, nee. Ik heb geen rijbewijs. Dat kan niet. Zet je moeder van Aya. Ja. Oké.
gezicht. Ja. Ja. Dat is Lekker de zon. Ja, jij bent de zon. Mam. Mam. Die cool baby. Da, die cool baby. Da, One, da, two, da. one. 3. Oh my gosh, dat is waar. Ja, want toen was ik niet zwaar, nu wel. A big girl. Ja. Ah. Mam, Ja. daddy is heel sterk. En Ja? daddy kan mij optillen. Ik zei ophalen. Dat kan daddy ook. Ja, daddy kan ook mij optillen. Ja. Ja, maar de boom is heel groot. Jij moet zeggen, are you ready? Yes. Je moet let's go zeggen. Maar waarom heb je die microfoon mee? Die microfoon. Als ik praat dan, hey, je stoel. Maar iemand heeft daar gedaan. En dan gaat hij wegvliegen. Ik doe mijn ogen dicht als ik niet thuis is. Zei je? Ik hoor je niet. Maar ik heb een sjaal bij mijn mond. Dan hoor ik jou niet. Waarom? Nou, handschoenen. Ik heb handschoenen, maar het doet nog steeds zeer. Mijne. Moet ik een kusje? Ja. Thank you. De andere dan? Hold on. Wat val je? Wie is dat? Ouwe. Mam, waar is die snoep? Welke snoep? Die, wat ik net had gisteren. Wat ik net had gezien. Ja, die. Die kleine. Ja, die is op de tafel. Oh, waar? Ja. Hoe moet dat dan doen? Kun je sit down, please? Dada. Gira. Yan. What is one? What color? Ik wil paars. English? What color do you want? Paars. What's paars? Ik weet niet. Oh, ben je al vergeten. Paars is pink. Pink. Nee. Wat dan? Viers. Ears. Purple. Hier. Zo. En deze ook nog. But you have to wait, okay? Oké. Okay. Ate, kom, we gaan eten. Weg. Nee, we moeten even in de keuken wat halen. Oké, you wait, okay? Zodat mama terugkomt. En Ate ook. Ja? Maar je moet wel zorgen dat deze wel eruit blijft. Hallo? Hallo? Heb je niet gegeten? Goed zo! Waarom hebben we deze dan uitgedaan? Tadaa! Dank eten. Dat mag je eten. What do you say? Thank you, mommy en Aya. Wie, Aya? Het Aya. Oh, thank you. Wat heb je gedaan? Ha, wat heb je gedaan? Niks.
Jawel, ik zag het wel. Wat dan? Wat heb je gedaan? Vertel. Ik weet niet. Anong ginawa mo sa microphone? Ha? Ik weet niet. Come here! Oh. Ano? What have you gedaan met de microphone? Ha? Als je wilt. Geschreeuwd? En wat nog? Oh, wat heb je gedaan? Ja, wat heb je gedaan? Nee. Nee.